जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज फाल्गुन मास बा कुंभ मास 13 दिन फेब्रुआरी 25 तारीख मंगलवार। आज द्वादशी 9 दंड 50 दिवा 10टा 7 मिनिट पर्यंत। आज उत्तरा आषाढ़ क्षेत्र 25 दंड 17 अहोरात्र 4टा 18 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण अपराह्न 4टा 18 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 3 पाद पुष्कर दोष दिवा 10टा 7 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष और अपराह्न 4टा 18 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु वंश और कृषि संतान हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल घृतकांश और मास दन दान विधाय। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। दिवा 10टा 7 मिनिट पर वार्ता की अर्थात बाईगण भोजन निषेध। विविध शरण। आज अशुभ बेला 12 बेला दिवा 7टा 45 मिनिट पर 9टा 19 मिनिट मध्य। काल बेला दिवा 1टा 31 मिनिट पर 3टा 5 मिनिट मध्य। कालरात्रि 7टा 19 मिनिट पर 8टा 53 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग। दिवा 8टा 35 मिनिट पर 10टा 59 मिनिट मध्य। दिवा 1टा 23 मिनिट पर 2टा 59 मिनिट मध्य। 4टा 13 मिनिट पर 5टा 45 मिनिट मध्य। संध्या 6टा 32 मिनिट मध्य। रात्रि 8टा 57 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। ई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 25 तारीख मंगलवार 12टी राशि रो राशिफल। प्रथम जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने ये बहुत सुंदर कार्ड आसी। आपको किसी सफलता मिल किसी पैसा मिलबार जोग भी कहूँ, किंतु परिश्रम करने पर ये कार्ड कहूँ आप जिते अधिक परिश्रम करेंगे से भल फल मिल। निजक भल पातु, निजर जत्न नियंतु, आपणकर सुंदरता आहरी बढ़। बाहर अंतर आपण फ्रेश को टिके मॉडिफाई करंतु, चेंजेस करंतु, आपण लुक रे टिके चेंजेस आनंतु जदि आपणकर खुशी दरकार अछि। छोट छोट जिनिस प्रति ध्यान दिंतु। आपण पाखे धन निश्चित रहिबो, किंतु से सब लोकों आगे देखे हुंतु नाही। कहीं ना बहुत परिस्थिति को आगु आपण सामना करिसेंती, आपण जानिसेंती आगु को कोन करिवे, केमिति सब रहिबे, किछि भी शक्ति आनिबा पय आपण चेष्टा करिवे। हड़बड़ हुंतु नाही। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आसीबो ताकू जल्दी काम रे लगेइबे। माने लगेइले आपण निश्चित सफलता सीमा रे पहुंची पारिबे। मोर प्रिय जाकी मेष राशि भाई भाई माने आपन को निश्चित भाव में किसी ना किसी सुसंवाद प्राप्ति हम जहाँकि आप निश्चित खुशी अनुभव करेंगे। मन रखु जदि हस्त गोड़ी माने हस्त पादरे कौन रोग देखा दूची ताले बैगणी रंगर कपड़ा हेंगु को बैगणी रंगर कपड़ा हेंगु को आप कौन करूँ रविवार दिन कमर में बांधि दिंतु। ताकू मंगलवार दिन खोली 4 छकी रास्तार फिंगी दे आसतु। देखिए ये रोग उपशम आपंकर निश्चित हम। एवं आसतु देखा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि ये सब वांस कार्ड आपन को सफलता जल्दी मिलबार जोग भी देखा दूची। कौन नुआ काम आरंभ करंतु, आपन को सफलता निश्चित मिल। ईश्वर को आशीष आपन साथी रोची। आपन को नुआ चाकरी अपॉर्चुनिटी आसी पारे, नुआ व्यवसाय जो भी आपन को सफलता मिल। निज दक्षता उपर भरोसा रखंतु। भगवान को आशीर्वाद आपन साथी अच्छी। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु आज आपनकर घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भाव में भल रहिबो। लव रिलेशन किसी भल अच्छी। व्यवसाय माने हाथ को किसी अर्थ आसबार जोग कहूँ। छात्र छात्री माने खेलकूद में मातिबा निहाती संभवपर हम। तेरे मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि भाई भाई माने आज आपण मन में सद्भावना जागृत हम। सद्भावना आपड़ किसी ना कि कार्य सफलता निश्चित प्राप्ति हे। आज ये कथा मुझे कहना चाहूँ गोटे स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु समय अनुसार हृदय संपर्कित जेकोसी रोग हेले माने छाती संबंधी कौन रोग जदि आपंकर देखा दूची नीलवर्णर कपड़ा गोल मरीच को उपरोक्त नियम रविवार दिन बांधी जहाँकि जहाँ मुझे कहली पूर्व राशि माने रविवार दिन बांधी कमर में बांधि दिंतु। मंगलवार दिन खोली नहीं 4 छकी रास्तार फिंगी दे आसतु और देखिए निश्चित भाव में ये रोगर उपशम आपको मिल।
जो गोलमरीच कथा मुझे कहूँ एत खंड गोलमरीच बांधी चारि छकी रास्तार फोपाड़ी देवे। एवं आसतु देखा जे कि मिथुन राशि विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि ये मैजिशियन कार्ड अवश्य आसी आपण कठिन परिश्रम आपण पाखे रोचे जहाँ भी चाहिए आपन को मिल पार आपण पाखे बहुत पावर रोचे एनर्जी रे जहाँद्वारा जहाँ चाहिए आपरे जहाँ एवं आपन को सफलता मिल जहाँ आपण स्वप्न थिला ठीक समय ताको वास्तव में परिणत करंतु। वर्तमान आपण निज को भगवान को पाखे समर्पण करी काम करंतु काहर कथा भावंतु नहीं कारण आज आपण पाखे बहुत संबल रहिबो। आपण का कथा भाविले समस्या समाधान हो ता भी नु करी कराओ अछि सही ता भी नु अन्य गति नहीं जहाँ करूचंती से ही करूचंती जहाँ करिवे से करूचंती करिवे जहाँ करूचंती मध्य से ही करूचंती मनर संबल बल को रखी आपण को जोटा देखा जाउची आपण से काम आज करंतु। आपण को पाखे सब पावर रहउची काम बहुत भल चलिबो केवल गोटे दिग को नजर कले मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने देह पीड़ा टिके आपण को लागिबो देह टिके दुर्बल लागिबो थकापन लागिबो सेति प्रति आपण टिके ध्यान बा सजग रहिबा आवश्यक अछि। आजिर कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी उदर संपर्कित रोग जदि आपंकर देखा दूची आकाशी वर्णर कपड़ा तुलसी चेर को जहाँकि रविवार दिन कमर बांधी सोमवार दिन रविवार दिन कमर बांधि तब सोमवार जीव मंगलवार दिन खोली ताकू एक चारि छकी रास्तार फिंगी दे आसतु देखिए आपंकर निश्चित भाव में पेट समस्या दूरीभूत हम। एवं आसतु देखा जे कि कर्कट राशि विषय। मोर प्रिय कर्कट राशि आज आप जहाँ भावे ता करेंगे निज मुंड खर्च न करी जे जहाँ कह आप डेई पड़े आज आप खाली बसवा भी भल पाइबे ना किंतु आपण आज जहाँ भी कम करुँच भाभी चिंतिकी करूँ भल हम घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेसन में बहुत खुशी अच्छी व्यवसाय माने निज इच्छा लाभ कर जोग देखा दूची छात्र छात्री माने पाठ पढ़ार मन देवे आपंकर अनेक किसी कार्य सफलता पाइब मुंड बहुत तीव्र रहा करेंगे भल भाव में करेंगे निष्ठापर भाव में कार्य करेंगे सफलता निश्चित मिल किंतु टिके डेरी विलंब सफलता मिल। आज किंतु सांग बंधु ये सब सहित कंटाक्ट करवा कि सामना सामनी हो कथा हवा ये सब आज आपन को मिल जाई पारे। तेरे मन रखु मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई कमर संपर्कित जदि कौन रोग देखा दूची सबुज वर्णर कपड़ा छोट छोट ओलाइच मंजी को रविवार दिन कमर में बांधी नियंतु एवं मंगलवार दिन ताको कौन करंतु खोली चारि छकी रास्तार फिंगी दे आसतु देखिए ये कमर संपर्कित रोग निश्चित भाव में आपको हालुका लगिबो। एबे आसतु देखिबा जे कि सिंह राशि विषय। मोर प्रिय सिंह राशि ये न्यायदाता दर्शाऊँगी बहुत सुंदर कथा कौन माली मकदमा अति शीघ्र आपंकर विजय हबार जोग कौन कार्य सफल हबार जोग आपण कर्म हिसाब से आपको फल प्राप्ति हम कहवाक गले क्या साथी आप अन्याय होगा भी देवे नहीं आज आपको न्याय मिल लाभ भी आज आपको निश्चित भाव में प्राप्ति हम मोर प्रिय सिंह राशि किंतु मन भितर सबू थी भी किसी दुख कष्ट को अनुभव करेंगे से मन टिके कष्ट रही सजग रुहतु पुराणा कथा पुराणा कार्य को भावी आप मन टिके दुर्बल रोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने ये मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जदि मूत्राशय संपर्कित रोग देखा दूची नारंगी वर्णर कपड़ा नाग केशर को आपण रविवार दिन कमर में बांधी मंगलवार दिन खोली चारि छकी रास्तार फिंगी दे आसतु देखिए आपंकर ये रोग निश्चित भाव में उपशम हम। एवं आसतु देखा जे कि कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि आज आप कष्ट टिके सहे आपण बर्डन किसी कौन खराब स्वप्न देखा खराब कथा भाविबा ये नेगेटिव कार्ड अवश्य नुह परिस्थिति एत खराब भी नुह किंतु जेहेतु आपणकर चारिपाखे गोटे खराब वातावरण सृष्टि होती एमती लगुच लव रिलेसन रे वर्तमान खुशी भी आपड़ ना समस्या किसी देखा दूची। तेरे मोर प्रिय कन्या राशि आज आपण अन्य काहारी किसी भी परामर्श नियंतु कथा अनुसार आप परिचालित हेबे अन्यर परामर्श नहीं कार्य करेंगे तेज जाकि आपको उचित मूल्य प्राप्ति हम। तेरे आज मुझे कहवाक चाहूँगी उरु अर्थात जंघरे कौन रोग जदि आपंकर देखा दूची लाल वर्णर कपड़ा लाल लंका माने लाल लंका को रविवार दिन ताको कौन करूँ कपड़ा बांधतु कमर निज कमर में बांधि दिंतु मंगलवार दिन खोली ताको नहीं चारि छकी रास्तार फिंगी दे आसतु देखिए आपणकर उरु बा जंघ संपर्कित रोग आप निश्चित उपकृत हेबे। एबे आसतु देखा जहाँकि तुला राशि विषय। मोर प्रिय तुला राशि मुझे कहबी तुला राशि कथा
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟରେ କିଏ ଛୁରୀ ଭୁସିଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଥକାପଣ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରିଲେସନରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅଲଗା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସମୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଲାଇଫରେ ବୋଧେ କିଛି ଶେଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ନଖରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଖଇରିଆ କପଡ଼ାରେ ଜହ୍ନା ଚେର ବାନ୍ଧି ତାକୁ ରବିବାର ଦିନ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିଜ କମରରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ବାନ୍ଧି ସେ କପଡ଼ାକୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇ 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ନଖର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଦେଖାଦେଉଛି। ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସ୍ନାୟବିକ ବା ଶ୍ୱାସ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ କଳା ଜିରାକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ କଳା ଜିରାକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ କମରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ଖୋଲି 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାୟବିକ ଶ୍ୱାସ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରାଧୀନରେ ଆପଣ ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ହସ୍ତ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ହେଉଛି, ବାଇଗଣୀ କପଡ଼ାରେ ହେଙ୍ଗୁକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ସେ କପଡ଼ାରେ ହେଙ୍ଗୁକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାକୁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ପୁଣି କମରରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ବାନ୍ଧି 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ଖୋଲି 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ହସ୍ତ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଉପଶମ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୁଖରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି, ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଜିରାକୁ ବାନ୍ଧି କିଛି ଜିରାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କପଡ଼ାରେ ଜିରାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କମରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କପଡ଼ାକୁ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ଖୋଲି 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟ ଏମିତି ମହିଳା କେହି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ, ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଧୁ କେହି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରିଲେସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସଫଳଗାମୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ବା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ
ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ସବୁ ଥାଇକି ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରହିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତକ ଜନିତ ରୋଗ ହେଲେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଧଣିଆ ବାନ୍ଧି, କିଛି ବି ଧଣିଆ ମୁଠେ ଖଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ରବିବାର ଦିନ କମରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖୋଲି 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମସ୍ତକ ଜନିତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରେସରରେ ରହିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡର, ଖରାପ ଭାବନା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପାଖରେ ଏବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘେରି ରହୁଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ପାର କରିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ଟିକେ ରହିବ, ଚିଟିଂ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରର ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଆଗେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସାଥୀ ମିଳିଯିବେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଟିକେ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ରହିବେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଆଖିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆୟ ଯୋଗ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆଜି ଦୁର୍ବଳ କ୍ଳାନ୍ତି ରହିବ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହସ୍ତ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି, ବାଇଗଣୀ କପଡ଼ାରେ ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ହେଙ୍ଗୁକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ହେଙ୍ଗୁକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଉପରେ ବା ନିଜ କମରରେ ପୁଣି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ଖୋଲି 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହସ୍ତଗୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଯାତନା ଆସିଥାଏ। ହସିଲା ସଂସାରରେ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖର ବୋଝ ବଳି ଆସିଥାଏ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କଥା କହୁ କହୁ ଯେପରି ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ଯେପରି ଚୁଲିରୁ ଭାତ ପଦାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଟେନସନ୍ ବା ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାକୁ ମଣିଷ ହଡ଼ବଡ଼ ନ ହୋଇ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।